गौर से देखो बच्चों, ये आइसक्रीम है। आप भी हर रोज खाते होंगे। आइसक्रीम बहुत मज़ेदार होती है। ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, स्काई ब्लू कलर। आज की इस किड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आइसक्रीम। आज हम बनाएंगे ब्लैक कलर से Like, share आइसक्रीम। and subscribe.